الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على نبي المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi keharusan kepada kita semua, bagi kita selaku umat muslimin untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa ialah imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada bulan Ramadan ini, status keimanan dan ketakwaan menandai perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah puasa yang termaktub dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan di awal, bahwasanya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu diawali dengan harfun nida, ya wahai ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam ay furida, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu kita semua, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu perhatikan bahwasanya ayat ini diawali dengan keimanan dan diakhiri dengan ketakwaan. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara langsung berpuasa, kutiba alaikumus shiyam. Dan dari kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana sejarahnya, bukan hanya di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja umat yang diperintahkan puasa. Melainkan ada juga yang kita kenal dengan puasa Daud. Sehari puasa, besoknya tidak, besoknya puasa lagi, besoknya tidak. Dan itu termasuk kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kata iman dan takwa banyak sekali yang disandingkan untuk mengingatkan kita
bahwa ada pertalian, ada hubungan, ada korelasi yang kuat antara iman dan takwa. Di antaranya yang sering disampaikan oleh para khutbah atau para khatib di setiap khutbah Jumatnya di ayat surah Al-Imran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, melainkan kita semua dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman dan Islam. Para hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, predikat takwa yang memang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu ilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan pencapaian akhir dari prosesi puasa. La'allakum tattaqun, seharusnya bukan hanya membekas secara individu saja. Jadi puasa ini mengajarkan kita bagaimana orang lain merasakan lapar, bagaimana orang lain merasakan haus, tidak ada air, tidak ada makanan, ya sehingga kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Para hadirin sekalian, dan bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat ketakwaan yang didapat harus memiliki dimensi yang lebih luas, yakni untuk sosial, untuk kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Ali Imran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannah, dan menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jannah ini arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan di sini? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra', ialah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fis-sarra'i wad-dharra', baik di waktu dalam keadaan lapang, wad-dharra', ataupun dalam keadaan sempit, wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas, wal-kadhimina al-ghayz, yang senantiasa menahan amarahnya, wal-'afina 'anil nas, dan senantiasa mudah memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Melalui ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya ciri orang yang bertakwa ialah memiliki kebekaan sosial dengan menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk membantu orang lain di kala lapang maupun di kala sempit. Yang memang semampu kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa juga memiliki tenggang rasa pada orang lain dalam bentuk menahan amarah dan memaafkan kesalahan sesamanya. Semua ciri takwa ini benar-benar dilatih dalam ibadah puasa. Dan ini buktikan adanya pertalian antara iman, takwa, beserta juga puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hadis mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah janjikan kita akan dihapus dosa-dosa kita. Allah janjikan Allah akan menghapus kesalahan kita dengan apa? Man shoma ramadhana. Siangnya kita berpuasa, yang mana berpuasa ialah menahan diri dari lapar dan haus dan apa-apa yang membatalkan puasa selama dari fajar, terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan malamnya di hadis yang lain mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang qama ramadhana, menghidupkan malam Ramadan dengan salat qiyamul lail, yang mana qiyamul lail ini istilah bisa kita sebut salat tarawih pun masuk qiyamul lail, salat hajat pun qiyamul lail, salat tahajud pun qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan, dengan keimanan wahtisaban, dan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan senantiasa menghapus dosa-dosa kita dari dosa-dosa yang lalu. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين أجمعين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر فقيموا الصلاة